से हम लोग आ रहे हैं उधर से, तो खाली मैदान दिख रहा है ना उधर से। ये जानते हैं जब ओस नहीं रहेगा और मजा आएगा। बैठिए वीडियो बनाए गाड़ी में बैठिए। भाई साहब क्या नज़ारा है। कौन बोलता है घाटशिला में कुछ नहीं है? हाँ, घुमा ही नहीं है अभी तक घूमा ही नहीं आदमी लोग। हम लोग कहाँ पे आए हैं देखो। अभी और ऊपर जाएंगे। अभी तो और ऊपर जाएंगे। अभी इसका ऊपर ये देख रहे हो, ये पहाड़ के ऊपर अभी हम लोग जाने वाले हैं। अभी तो हम लोग जा रहे हैं। हाँ देखो हाँ भाई मस्त नज़ारा इधर से देखो भाई, पूरा जंगल और जंगल। गाड़ी इधर से उड़ेगा, 220 है हम लोग के पास, मुश्किल नहीं है। तेरा टॉप है बस। इसके बाद फिर गाँव है आगे। यहाँ से फोटो ले लो जितना लेना। हाँ ठीक है। अरे बाप रे बाप रे। ঘাটশিলায় এত কিছু আছে, 11-12 বছর ধরে এসে এসে মনে হচ্ছে রোজই যেন কম পড়ে যাচ্ছে, আরও এত পড়ে আছে জানা নেই। अभी आ रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आएगा तो नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे। মাঝে মধ্যে ডাউট হচ্ছে এটা ঘাটশিলায় এসেছি তো, এরা ঝাড়ি তো বাড়ির এত কাছে এত কিছু মিস করে থাকি কি করে। उतरेगा नीचे देखो पूरा एकदम गड्ढा जाएगा खाई में, पूरा खाई। আমরা আসলি এদিকে ঘুরতে। আর কি বলবো, পাহাড় মারা দেখতে। বাকরুদ্ধ गजब गजब। कैमरा में क्या लग रहा है, कोई आके अपना से इधर नजारा देख लेगा ना। ये प्लेटफॉर्म वहाँ पे भी गंदा रहता है जब वो चढ़ रहा था जादू रंगनी मंदिर कहाँ पे। फूल टाइप का हुआ है, बहुत सारा पेड़ भी उसी का शायद सेंट होगा। तो इसके ऊपर जाना बाकी है। ये क्या है? हाँ देखिए कैसा गंद मार रहा है ना। सड़ा 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 यही वाला गंद मार रहा था उस दिन, सड़ा सड़ा है ना। उस दिन पहाड़ पे उठ रहे थे। हाँ पूरा भर के देखो ना। মোবাইল ক্যামেরা বা ভিডিওতে সেই অনুভূতি আসে না যতক্ষণ না এটাকে সরাসরি দুপায়ে দাঁড়িয়ে এরকম একটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সামনে উপস্থিত থাকা যায়। এইটা নিয়ে ঘুরে আসি বারবার ঘাটশিলাটার কাছে। ঘাটশিলাতে এসে নতুন নতুন প্রতি বছর এক একটা করে নতুন জায়গায় নিয়ে যান আমার শালাবাবু। এবং সব থেকে বড় ব্যাপার, আমরা যেখানেই ঘুরতে যাই যেগুলো খুব নাম করা টুরিস্ট স্পট সেগুলোতেই দেখে চলে আসি, কিন্তু তার আশপাশে ভেতরে একটা 2 চাকা গাড়ি না থাকলে এবং রাস্তার সন্ধান না থাকলে এই প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো জানা অসম্ভব। আমরা সুদূর কলকাতা থেকে ছুটে আসছি ঘাটশিলার বুরুডি ড্যাম বা আরও সব যে জায়গাগুলো আছে দেখেছি, কিন্তু এই জায়গাগুলো দেখার পর মনে হয় সত্যি আমরা ঘাটশিলাতে আছি কি না। জম্মু কাশ্মীরে কি দেখবো, ছোটোখাটো তো এখানেই জম্মু কাশ্মীর। সত্যি বলার মতো কিছু নেই, শুধু 2 চোখ ভরে দেখে যাচ্ছি। আর এই দেখে যাওয়াটাই যেন মনে হয় আবার কয়েক বছর অক্সিজেন যোগায় বাঁচার জন্য। তবে এদিকে নতুন কনস্ট্রাকশনের কাজ হচ্ছে, রাস্তাঘাট হয়ে গেলে মনে হচ্ছে এদিকে আবার আমাদের মতো এই দুপায়ে জন্তুগুলোর আবার দাপাদাপি বাড়বে। জানি না আবার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যগুলোর ক্ষতি করে বসবো কিনা। করবই, আমাদের প্রকৃতি নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তো আমরা প্রকৃতির সম্পর্কে ভালো ধারণাটা আসে না। হারানোর পর না থাকার অনুভূতিটা বোঝা যায়। সত্যি